Industrialization not only means self-sufficiency in essential items and progress in terms of material wealth, knowledge, communication, and transport, but also shows strength. Then, economic development is assured once the country become industrialized. तमे देखो जेते प्रकार रिवोल्यूशन हेची वर्ल्ड ओवर जदि हमें स्ट्रेटेजिकली कहबा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जोगो एग्रीकल्चर सेक्टर पर कैपिटा इनकम मार्केट इकोनॉमी किंबा गोटे इंडिविजुअल रो विशेष करी सस्टेनेंस ऑफ लेबर फोर्स जदि कम से कम स्टैंडर्ड फॉर्म को आसी दैट इज ओनली फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन तमे लेबर गोटे लोक केते सम करिवो गोटे इंडस्ट्री अछि इंडस्ट्री रे केते जण मैनुअल लेबर रही परिबे इंडस्ट्रियल मैनुअल लेबर अपेक्षा देखा जाउची इंडस्ट्रियल जदि टेक्निकली हमें देखिबा 100 गुण हमें बेनिफिट पाई परिबा तमे गोटे बुलडोजर रास्ता कड़े गोटे पुराना घर को भांगिया को 50टा लोक दरकार गोटे बुलडोजर दरकार 50टा घर को भांगी दे पड़े दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्निक आ गोटे कथा पिला मन रख ये भली भी दिने आमे थिला जेते बेले घर करूथिले तमे भी देखिबो घर रो मूल दुआ ठारू आरंभ करी जोटे फाउंडेशन हमें कहूची सब गुडा लेबर फोर्स ऊपर डिपेंड करथिले एबे कोन हेची टोटली पळे आइला रोजर खोली देला मेसिन एसिरी कोन कला सेट कर देला तमे देखिबो पिला तमे तो देखिता मु तुम कोन कहबी तमे तो मोठर अधिक ज्ञानी बड़ बड़ अपार्टमेंट तयारी होउची सी जेमते मांकड़ चढ़ला बेला खड़ 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 मेसिन पळे जाउची आ गोटे गोटे मेसिन कोन करची कहलो तळु कोन करची साइपुन पाइप रे भरि दउची मु भाउची चंद्रपुष्ट के दिने बोधे बाली सिमेंट गोडी पळेबो सेठी बोधे घर द्वार करे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहि जाई कोन सी कोन दिको अरे छतार सात तला ऊपर कोठी कोटे पानी पडनी कोन हेजी ना एतिक मोटा पाइप जेमती जाय ना हमर डमकळ पानी बाली गुडी सिमेंट गोळा हेकर जाय के छात ऊपर ढोळा होउची आ जो हमर रोप सिस्टम से मांकड़ बढिया जेम नडिया चढ़िला बढिया से तार कोन करची कुड 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 चेन ने पळेला आ लेबर फोर्स दरकार नाही ऑटोमेटिकली आमे जदि कहबा फिनिशिंग काम होउची मानुअल गोटे काम हबो हाथ रे गोटे तयारी काम हबो गोटे मेसिन तयारी काम हबो ऑटोमेटिकली मन रख मेसिन तयारी कामटा बहुत रिफ्रेशिंग बहुत फ्रेशिंग लागुनी मेसिन जोटे तयारी हेतिबो तम भाबिनियो गोटे लोक टीटीपी करिवो गोटे लोक हाथ रे लेखिबो हाथ रे लेखिला बेलको महाभारत युद्ध सरी जाइतिबो टीटीपी रे पटापट बाडे बाडे चलिला लाली केते एग्जाम करूची सी विदाउट मिस्टेक रे केमिति प्रिंट आउट जो सब करूची ना केमिति होउची यदि आमे वर्तमान रसी लिखु थांदे ओडिया मीडियम लिख इंग्लिश मीडियम लिख पुनी टाइप प्रिंटर आसी गलानी ओडिया मीडियम देले तारा ट्रांसलेटर इंग्लिश आउ इंग्लिश आन करबी दरकार होबनी किछि दिन पर ट्रांसलेटिंग पाई तनु पिले आमे देखिबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रकृति रे डिपेंड करूची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऊपर जेपंत सुधा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेइनी इकोनॉमिकल सस्टेनेंस आसीबो ना आउ एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सेथिपाई इंट्रोडक्शन रहइबो डेफिनेशन रहइबो आ इंडस्ट्रियलाइजेशन रो विशेष करी फीचर्स रहइबो तापर आसीगला इंपैक्ट गोटे होची पॉजिटिव आ गोटे होची नेगेटिव इंपैक्ट तनु इंडस्ट्रियलाइजेशन रो नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया रे बेसी इंडस्ट्रियलाइजेशन आसिला माने तो नेगेटिव इंपैक्ट कोन रहिछि देखिबा पॉजिटिव नेगेटिव कथा India is predominantly agricultural country. I mean, the well-being of Indian economy is directly connected with the welfare of her masses dwelling in rural areas. ग्रामांचल जो लोक रहिले तांको वेलफेयर ऊपर डिपेंड करूची एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पिले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जदि आमे कथा कहिबा मु कहूची तम मानक भितरे अधिकांश पिला मानकर जमी बाड़ी थिबो तरुण घर बहुत जमी थिबो आम प्रज्ञा घर भी जमी थिबो व्यवहार घर जमी थिबो जमी बाड़ी चाष होउची ठीक होउनी होउची किछि करूथिबे जहा घरे मैन पावर अछि हमर होउची कि हम घर हो जहार मेशिनरी अछि से करूचंदी चाष जो मानकर लेबर फोर्स अछि से माने चाष करूचंदी चाष बड़ प्रॉफिटेबल किंतु अपन नै आनी थई परले हला एठी मोर कहिबार उद्देश्य होउची जेते बेले आमे कहिबा ग्रामांचल जो लोक माने रहिले तांका ड्वेलिंग तांका रहिबार सुविधा असुविधा सब भलो होबा दरकार ग्रामांचल रे टंकीखिया चाउल मिलुची बोली लोक बिल रे खटु नांदी जे तांको भलो घर मिली जीवो से लोक बिलु काम करियो जिबे तेनु सबठु बड़ जिंस होउची आमे जेते बेले चाहबा आम पर कैपिटा इनकम को बढ़ेबा ऑटोमेटिकली आम डेवलपमेंट स्टेज पे छी आमे जे परंत आम पर कैपिटा इनकम न बढ़ेचे आमे केबे हेले डेवलपमेंट स्टेज को जाई परिबा नाही So students, introduction of heavy industries
have both a positive and a negative impact on Indian society and economy. ପିଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଦେଲେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶେଷ କରି ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଗେ ଚାଷ ହଉଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ବଳଦ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଯାହାର 2-3 ହଳ ବଳଦ ତାକୁ ବଡ ଚାଷୀ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା। ଏବେ ଯାହାର ପାୱାର ଟେଲର ଅଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବଡ ଚାଷୀ ବୋଲି। ତାହେଲେ କନସେପ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ରୁରାଲ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଭିଉ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ବାନ ସୋସାଇଟିରେ ଏ କନସେପ୍ଟଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଆମେ ଧନୀ ଲୋକ କାହାକୁ କହିବା? ଯାହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅର୍ବାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜମି ଅଛି କୋଉଠି ନା ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନୀ କହିବା। ଆଉ କାହାକୁ ଧନୀ କହିବା? ଯାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଧନୀ କହିବା। ଆଉ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ କାହାକୁ ଆମେ ଧନୀ କହିବା? ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୋଟେଲ ଅଛି ମାଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଧନୀର କନସେପ୍ଟ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଥିଲା। ଗରିବ ବା ବିଶେଷ କରି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇକୋନୋମିରେ ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯାହାର ବହୁତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ପ୍ରପର୍ଟିକି ଆମେ ପ୍ରପର ୱେରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରୁନଥିବୁ। ସେଠି କେମିତି ଆମର ଇକୋନୋମି ବଢିବ? ଇକୋନୋମି ପ୍ରସ୍ପର ହବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ offers gains in efficiency that affect almost every facets of life in society. It increases agricultural and manufacturing outputs, allowing people to take jobs in other sectors and increase amount of consumer goods and food available to the populace. Some of the important positive effects are given below. Positive impact कौन है? Cost, low cost of production. Machine रे कम cost रो हमें अधिका production पाई पारिले भाविने। सेकेंड सेल्फ सफिशिएंट मेसीन जोटा देला हमको सफिशिएंट लागला। मु उदाहरण स्वरूप कहबी सेई गुटेनबर्ग कथा भाग जेतेबेले गोटे गोटे बही छपा होतला लोक माने बसिकरी लेखुथिबे राति अनिद्रा की कष्ट होइथिबो भाविनियो 18th सेंचुरी पूर्वर कथा मु कहूछि। लोक माने केते सफरर थिले किंतु जेतेबेले प्रिंटिंग प्रेस आसी गला लक्ष लक्ष बही अनुजा मैडम को लक्ष लक्ष बही मार्केट रे मिलुछि। Only going to the development of printing press or scientific development, that is modern economy. Then employment generation जेतेबेले machine आसिला आजिकली समस्त एम्प्लॉय हेले पिले मु पर्टिकुलरली कहबे अवश्य अधिक अमाउंट रे दरमा न मिलु जो माने कंप्यूटर टा एटलीस्ट सिखि दोचंदी भलो से कंप्यूटर से माने नियाती 5-6 हजार भलिया गोटे चाकरी करि पाउछ केने सब जगह रे आजिकली कंप्यूटर रो दरकार अछि तने आपण माने प्लस 2 सरला पर टी कंप्यूटर टा सिखि देबे। नेक्स्ट इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर चाष इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इन द सेंस कोन आगे थिला ट्रेडिशनल इकोनॉमी वर्तमान मेन्यूर आसी गलानी एग्रीकल्चर तमे देखो टमाटो केजी मु तो पचारथली काली पूरी रे थिला 120 टका आज केते टका कटक रे मु जानि 100 टका कटक 100 टका हम 18 नळे काली पचारथली 9:10 राति रे पचारथली केते ना 120 मोर कहबा कथा होची कोन पिले इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर वर्तमान मु कहबी 120 टका धरा जो मोर बर्तमान था एग्रीकल्चर कौन कल खाली टमाटो प्रोडक्शन नहीं मु 4-5टा कार किन देना था एना के 120 नियो केते टमाटो नब सब खाली बिकी था से 120 को मु 100 रे नले 80 रे बिकी था कोन गोटा देना था गत वर्ष हैदराबाद रो गोटे चासी केते कोटी टंका पाइला केवल टमाटो बिकी गिरी यही समय रे जेतेबेले टमाटो प्रोडक्शन न होउची सेतेबेले रेट अधिका होउची ना नहीं। तेणु इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर क्वालिटी एग्रीकल्चर बर्तमान दरकार हो मार्केट कौन ध्यान आम घर से पुणी डिफेन्स एंड सिक्योरिटी पिले आउ गोटे कथा सब बड़ जिन हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जिते आसो आमको डिफेन्स और सिक्योरिटी बाबद किसी पदक्षेप नवाक पड़ो। तुमको बहुत थर मो क्लास रे कही आजिकल इनकम करवाटा बड़ कथा नुहे सेविंगटा हूँ बड़ फ्यूचर पे किसी सेविंग कर कौन सी मुहूर्त कौन सी प्रकार हाजार्ड आसी पारे। आज हम बस कथा होचे तुम देह मो देह कहा देह आम पाखे बर्तमान मिनिमम पकेट रे 1000 कि 1500 कि 2000 टका अच्छे हठात गोटे किसी सीवियर आम देह डिजीज आसीगला लक्ष लक्ष टका पड़े तुम कथा कहूनी मो कथा कहूनी समस्त कथा कहूँ आजिकल सेविंगटा हूँ मच मोर इम्पोर्टेंस। तेणु गोटे सिक्यूरीटी आम पाइले आउ डिफेन्स क्षेत्र में कौन रोचे इंडस्ट्रियलाइजेशन आमको किसी सपोर्ट दउछि सपोर्ट दउछि कौन बर्तमान जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आसिला आगे कौन पिला थिला
चेस्ट पेन होची, चेस्ट पेन होची, काली राती रे कोन खाइथिलु, राग खाइथिलु कि ना, हां काली खट्टा खाइ ଦେଇଥିଲି, ए गैस हे जाइछि खा। आउ सेमिति नाही, चेस्ट ହେଇଛି ସ୍କାନ କରିଦେ, एमआरआई कर, लकेट बोधे ହେଇଗଲା, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ରହିବୁ କି ନାହିଁ। ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଶୀଘ୍ର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେ, ହାତ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ଦେଇଦେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆମକୁ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ ଜଣାଉନି। ତମେ ଅଲରେଡି ମାସକୁ ମିନିମମ 15-20 ଦିନରେ ଥରେ ଯିବ, ତମର ବିଶେଷ କରି କଣ କରିବ, କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେ ଟର୍ମ, ହାର୍ଟବିଟ୍ସ ପାଇଁ କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଆରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। କୋଉ ଟର୍ମ ହାର୍ଟବିଟ୍ ମଡୁଲେସନ ହୁଏ? ହଁ, ଆଇରନ୍ ଟାକୁ ଲଗେଇକିରି ଯୋଉ ଛାତି ଧରେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ ବଡିରେ, ତ କଣ କହନ୍ତି? ଇସିଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାମ। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁ ମୋର ମୋ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରେ। ତେଣୁ ବିପି, ଡାଇବେଟିସ, ଆଉ ଯୋଉ ଇସିଜି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର କଣ ରହୁଛି କହିଲ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇବା ନାହିଁ, 3-4ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି। ଆମିଷ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମିଠା ଛାଡି ଦେଇଛି, ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମିଳିଲେ ଅଧିକ ଖାଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, କାହାର କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହବ କିଛି, ହଁ ପିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି। ଆଗ ଘର ସରି କଉ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଶାଗ ବିକାରି ବସିଥିଲା, ଶାଗଟା ସେ ବହୁତ ମୋର ଫେଭରେଟ ଲୋକ, ସିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ତଳେ ସାଲେପୁର ତା ଘର, ବହୁତ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭଲ ହୁଏ, ସାରା କଣ ଖବର, ମୁଁ କଳମ ଶାଗ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଏ। ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାକୁ ନେଲା, ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଟିକେ କଳମ ଶାଗ ଆଣିଦବ ନା, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ନେଇ ଆସିବି, ସଜନା କଳମ ଆଉ ସୁନସୁନିଆ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜିକାଲି ତ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବାଟା ନର୍ମାଲ କଥା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଆଉ ହେଇଛି, ସେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ, ମୁଁ କହିଲି ଛାଡି ଛୁଡିକି ପଳେଇଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଧେ, ନା ସିଏ ପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି? ନା ଉଠିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ଝିଅକୁ କହିଲେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣେ ପିଇବା ପାଇଁ, ହେଲା, ପାଣି ସିଏ ପିଉଥିଲେ, ପାଣି ତାକୁ ପିଇଦେଲେ। ସେ ଆଉ କଣ, ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆଉ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି କହିହବ, କାହାର କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହବ। ଆଜି ଆମେ ବସିକିରି ସୋସିଓଲୋଜି କ୍ଲାସ କରୁଛେ ଅନଲାଇନରେ, କାଲିକି କଣ ହଉଥିବ କାହାର କିଛି କହିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ବେସିକାଲି ଆମକୁ କୁହ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଦବୁନି। ଆମ ବଡିରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ଆମେ, ଆରେ ବିପି କଣ, ବିପି କାହିଁକି କମିଲା, କଣ ପାଇଁ କମିଲା? କାଲି 3 ଥର ମୁଁ ବିପି ମାଇଛି, ପୁରୀ ମେଡିକାଲ 3 ଥର ମାପ କଲି, ମୋର ଟିକେ ବିପି ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ରେ 3 ଜଣ ମାପିଲେ ମାନେ 3 ପ୍ରକାର ହଉଛି, 100% ସିଓର ନୁହେଁ। ଖାଲି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କଣ ନା, ମୋ ବିପି ଟା ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଡକ୍ଟର କହିବ ଆପଣଙ୍କ ବିପି ଲୋ ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ବାଟଘାଟରେ ପଡିବେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗାଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଲିବ। ତେଣୁ ପିଲେ ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଡିଫେନ୍ସ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ଇନକ୍ରିଜ ଅଫ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ, ଏଇ ଗୋଟାକ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯିଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ, ଯିଏ ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ରେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବଢିଛି, ୱିଙ୍ଗ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। କାରଣ କଣ ପିଲେ, ମାନୁଆଲରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଯୋଉଟା ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେବେ ପରଫର୍ମ କରିପାରୁନା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲେ କହିବି, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଚାଲି ଚାଲିକା ଆଇଲି କଲେଜ ଛକ ପଢେଇବାକୁ, ମୋର କିଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଅଛି କି? ଚାଲିବାରେ କିଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଅଛି? କୋଉଠି ମୋ ଗୋଡ କଣ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ହୁଗୁଳି ଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲଗେଇବି କୁହ? ନା କୋଉଠି କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବି? ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ପଢେଇକିରି ଗଲି, ଚାଲିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଇକେଲଟେ ଆଣିଲି, ସାଇକେଲ କିଛି ନଥିଲେ, ସାଇକେଲର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରୋଗ, ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରୋଗ ହଉଛି ଜ୍ୱର, ସାଇକେଲର ଛୋଟ ରୋଗ ହଉଛି ଲିକ୍ ହବା। ଲିକ୍ ହେଲା ମାନେ ଅତି କମରେ ସାଇକେଲ ଟି ଖୋଲିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 25 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷାର ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ, 20 ଟଙ୍କା ଧରାଯାଉ, 20 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଗାଡି ଆଣିଲି, ଯୋଉଠି ଖରାପ ହେଲା ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇଯା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାର୍ଟସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କଣ ହେଇଛି ନା କଏଲ ପୋଡିଯାଇଛି 1400 ଟଙ୍କା। କଣ ଏଟିଏମ ହେଲା 1400 ଟଙ୍କା? ତମେ ଗାଡି ନହେଲେ କଣ କରିବ? ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଯିବ କି? ସାଇକେଲରେ ଦରକାର ପଡିଲେ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ପଳେଇବ, ଝିଅ ପଚାରିବ କଣ ହେଇଛି, ନା ଭାଇ ଘର ଆଗରେ ତ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଗାଡିକି କେତେ ବାଟ ଗଡେଇକିରି ଯିବ?
ଲୋକ ଭାବିବେ ଇଏ ତେଲ ପକେଇ ପାରୁନି ବୋଲି ଗଡେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି, ଲାଲି ଦେଖ କେତେବେଳେ ସେ ଲାପଟପ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ ଟା କଣ ହବ, ଆସିଓର୍ଡ ହବ, ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ସିଓରିଟି କରିବ। ଭଲ, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଫର୍ମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ସବୁ କଲେ କଣ ହବ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତ ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ମୁଁ ଯେତେ ଟାଣି ହେଇକିରି ଯେତେ ବାଟ ଘାଟରେ ଭାବୁଛି, ହୁଁ, ପଲିଟିକାଲ ଯେତେ ବାଟ ଗୁଡା ଗଲା, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ରହିଛି କଣ କହିଲ, ଫରେନ ପଲିସି। ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ଅଛି।